হাই ফ্রেন্ড, কেসে হো? কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। এখন ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বাজে 10টা আর আমার চোখে এসে গেছে ঘুম। খাওয়ার পরে যেন ঘুম পায়। দেখো এখানে কি হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে, এত ভাবলে হবে না। ঠিক হয়ে যাবে। অনেক কিছু হয় লাইফে, স্কিনে, হেয়ারে, মুখে, চোখে অনেক কিছু হয় না। তো চলো, ভাবলাম একটা ছোট্ট আপডেট দিই আমি এখন কি করছি রাত 10টার সময়। এই ভিডিওটা এক্ষুনি পোস্ট করে দেবো, তোমরা দেখবে। তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। আজকে বানিয়েছিলাম রুটি আর আলু, নেই, মিক্স সবজি, আর কিছু না। तो आज रोटी सब्जी बनाई हूँ, ठीक है। तो अभी सोने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ। मेंबरशिप लाइव करना पड़ेगा, मेंबरशिप लाइव करेंगे, ठीक है। और मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेंबरशिप लाइव करो, ठीक है। और मैं कैसी लग रही बताना। वाइट और स्काई कलर का नाइटी पहनी हूँ। चलो टाटा, गुड नाइट। ब्लॉग में गुड नाइट बोल दे रही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। टाटा।